Tonight on Clear Cut, Arnu does an impression of a Wookiee. The guy that does not do the voiceovers pours the coffee. And Arnold is our guest on the couch. Welcome to Clear Cut. This is episode 3 and you've made it to the 3rd episode. So you can give yourself an applause or something. You will see that the welcoming and the hosting is in a different spot tonight. That is because we tried something new with the decor. We saw it on SNL once and we bought these photo frames that we put on the desk. And unfortunately, we weren't able to swap out the photos. We didn't have time. So we had to use the store-bought photos that they put in. And you can see, I mean, this guy looks like he wants to speak to the manager very urgently. And this guy, nobody knows what this guy is doing, but obviously he thinks he looks sharp. So as I said, it's a pity that we weren't able to change the photos, but we were able to use the frames. Maar ons wil vir jou vra in die comment section of in die chat section, gaan sê vir ons wie se foto's jy graag in hierdie frames wil sien. Anders gaan ons elke keer net die storyboard foto's moet gebruik. Nou vanaand se program is exciting. Ons praat oor watter effek my verhouding met God het. En Arnold gaan bietjie ons inspire op die couch en ons sien uit om na hom te luister. But before we get to that, we're going to have some fun tonight and we're going to play a game. Now the name of this game is called Trying to Figure Out the Word While Listening to Music with Headphones, or in short, TTFOTWWLTMWHP. So what the game in essentially is ons gaan earphones op hê en die ander persoon gaan dan vir jou 'n woord lees terwyl jy na musiek luister en dan gaan jy moet probeer uitfigure na die ou se mond kyk en probeer uitfigure wat se woord hy sê, maar jy kan nie eintlik hoor wat die woord is nie. Julle gaan dit nou uitfigure as ons die game speel. So let's move over to the game. The game called TTFOTWWLTMWHP, or otherwise known as Trying to Figure Out the Word While Listening to Music with Headphones. Okay, hier is ons nou met Trying to Figure Out the Word While Listening to Music with Headphones, of anders geken as TTFOTWWLTMWHP. En ek en Elenay gaan head to head met Soutie en Anja. So hierdie is round 1. Hoop julle is gereed vir dit. Here we go. Alright. Clear cut. Clear cut. The Truman Show. Clear cut. Clear cut. Vierde raad, ek weet nie. Clear cut. Clear cut. Okay. Ja, ek raak. Ja. Okay. Comment. Kommissie. Comment. 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 Kamer is grys. Okay. Eerste. Okay. Hippopotamus. Is dit die derde woord? Okay, gaan weer. Hippopotamus. 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 Ja. Okay. Terug na die tweede woord. Comment. 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 Kombuis. Nee. Comment. 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 Comet. Amper. Comment. Ek weet nie. Comment. Comment. Dit help nie as jy mooi jou lyf draai nie. Ja. Gullible. Kameel. Gullible.
Aardappel. Gullible. Kalmte. Okay. Bloemfontein. Bloemfontein. Okay, nummer 3. Dis is op die eerste ene. Colorful. Kalafong. Colorful. 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 Okay, nooit nie. Gullible. Kalamel of ietsie. Gullible. Gullible. Kalamel. Gullible. Kalamel. This is amazing. Gullible. Gaan weer. Gullible. Kaneellepel. Ja, so liefie, dis nou ons twee. Ons moet meer as 4 uit 6 uitkry. En onthou, dit gaan nie oor wen nie. Dit gaan maar baie ver wen. Hier is ons take op, wat sê jy dink se naam nou weer? Okay, anyways, trying to figure out the word whilst listening to music with headphones, otherwise known as TTFOTWWLTMWHP laptop. Anyways, liefie, is jy reg? Ek dink ek is reg, ja, ek moet die musiek begin. Is jy reg? Oh, dit is gaan. YouTube. 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 Yes. Behave. Beehive. Amper. Behave. There we go. Toothpaste. Jupiter. Not even close. Toothpaste. Toothpaste. Amper. Toothpaste. Toothpaste. Yes. Yeah. Come on. Han. Yuan. Chunky. Jockey. Chunky. Jacket. Chunky. This is chunk. Jog. Chunky. Sy lag. Kyle. Okay, eerste woord. Incredible. Animal. Incredible. Nie Incredible. normaal. Okay. Incredible. 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 Ah! Hasai. Chunky. Jackie. Chunky. This is chunky. Bruce Lee. Chunky. Ugly. Chunky. Cha-cha. What? Yes, thank you, man. Yeah. Okay, so we just played that game, and I think the game was rigged. It was for surely it was rigged, but we still won. Ja, maar jy het gecheat. Okay, maar dis kan jy net oor dit kom. Jy het easier woorde gehad as ons. Come on. Kom maar dit ek gee nie om oor dit nie. En Ons is het gewen. 1 punt, ou. Okay, maar soos jy moet nou maar jou karaktertjie bietjie groei. Ja, whatever. Kom ons gaan oor dit. So anyways, it's not actually about winning. Nee, buddy. But we want to get down into what our discussion is all about tonight. So tonight we're going to talk about what's the effect of having a relationship with God
in our society, in our lives, and so forth. So we actually thought of maybe creating a space where you, as a viewer, can actually interact with us. So we're going to put the question on the screen for 45 seconds, and we want to ask you, maybe just post in the live chat, or if you're journaling, write it in your journal book, what you think the effect of having a relationship with God has in your life. Of us. Dis ook al wat ek doen op hierdie show. Ekskuus, sê gou weer. Ja, geniet die koffie. Vir my maak bygooi. Dankie Christian. Hmm. 45 seconds is long. Dis rukkie. Cool, so as ek dink aan hierdie vraag, jy weet, wat is die effek van my relationship met die Here op my lewe en op ander, weet, met die mense om my, dan vat dit my dadelik na 'n plek toe van worship, en dit vat my na 'n plek toe waar ek wil worship. When it say coming from the worship leader, so obviously he's going to take it to worship. In die days, hierdie Spoiler alert. Anyway, maar die misconception wat ons het van worship is dat dit 'n spesifieke ding is en is in 'n boksie en dit is al wat dit is. En die prentjie wat ons het as ons dink aan worship is dat ons weet bymekaar kom in 'n kerk of by 'n worship night toe ons nog kon. Of nou deesdae weet 'n online service kyk en daar's 'n worship section of 'n worship session in daai diens. En dit klassifiseer ons as worship. Jy weet, daar's 'n paar woorde op 'n skerm en ons sing saam en ons engage. Maar dit is net een van die expressions van worship. Wat worship eintlik is dit wat ons prioritiseer in eerste plaas in ons lewens. En dis ook 'n vraag wat ons onsself moet vra. Wat prioritiseer ons in ons lewens? Wow. Ek dink Aaron, jy maak iets oop wat eintlik baie van ons foute opmaak. I think we all fall in this trap that we've got this picture that this is how you qualify to be a Christian, all right? So, or to make sure that now we know you have a relationship with God. I think sometimes we strive and try to do things to prove to ourselves, but also to others, that we actually are in relationship with God. I think one of those things is sometimes there's also a misconception about baptism. That's another thing, that I need to get baptized so then I'm a Christian. And I think we need to debunk some of these things. When we're starting to talk about this, it takes me to scripture in Galatians 2 verse 20 to 21, and it says the following. It says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, now this law that we sometimes say, this is what it should look like. You know, you need to worship, you need to go to church, you need to be a group, and I'm the pastor, you have to do all that stuff. It's all about doing, right? Yeah. But we sometimes glorify these things and say, but this is the proof that we actually have a relationship with God. And I think we need to face each other tonight and just say, this is not the stuff. I mean, he says further, then if righteousness could be gained through doing all these things, the law, then Christ has died for nothing. I think, you see, I opened up the discussion about baptism. It isn't baptism that qualifies me to be a Christian. It's the choice I already made that I want to lay down my life that took me to baptism, that takes me to worship. And that's a much deeper thing. God is concerned and hy's gepla met jou keuse en die rede hoekom jy dit wil doen.
Ja. Ja, en ek dink dit spoel oor na jou leefstyl toe. Ja. Ja. Ja, if we say we prioritize God as ons God eerste sit, dan obviously affekteer dit hoe ons leef. En ek dink daai vers vat dit so mooi som om te sê weet jy Christus is in my. So obviously affekteer dit hoe ek elke dag ingaan en wat ek elke dag doen en hoe ek sekere goed hanteer. En as ek hom ken in alles wat ek doen, gaan dit definitief oorspoel en weerspieël vir mense rondom my. Ja. Ja, ek dink ons moet ook besef. Because sometimes as I was talking just now about all these things that we try to do to make sure that we're Christians, it takes us to a point where we get tired. And we try to look like the perfect Christian. Sure, ja. En dit is dus, ja, en ons leefstyl moet so lyk en ons moet so maak en so doen en as ons moeg raak en dan voel ons later dan miskien, ek weet nie of julle daar was nie, ek het al baie laer geskiet as wat wat ek voel Christus of wat die standaard is. Ja, wat nou soos ek het soos ek weet nie meer waar ek is nie. I don't know if you felt like that, but I've been there many a time and the thing is sometimes we forget that God actually didn't leave us hanging. Right? He sent us the Holy Spirit. Like that scripture said, Christ comes and lives in us. The Holy Spirit is in us and He's guiding us. He's showing us each step to take, each decision to make, and He wants to be in relationship with us to make the wisest choices in our lives, so that the lifestyle starts aligning with what God wants for us. But yeah, that leads also obviously to what it actually should look like. Ja, die expression daarvan. Ek dink net om dalk te recap, as ons verstaan wat worship is, en dit is om God te prioritiseer in ons lewens, weet, dit spoel oor in ons leefstyls, wat jy nou net genoem het, om God te ken in alles wat ons doen, om toe te laat dat die Heilige Gees ons guide. Maar dit vat ons na 'n plek toe, na expression toe, en ons bietjie op het getouch nou, maar hoe lyk dit? Verstaan, hoe lyk dit? Is dit visible? Is my relationship met die Here, is my dependence op hom, is dit visible vir die mense om my? Is dit iets visually aantreklik vir mense met wie ek in aanraking kom? En hulle kan sê, yes, ek wil hê wat daai persoon het. Ek wil worship, nie net, en as ons weer eens, as ons praat oor worship, praat ons nie net van lekker saam sing nie, maar ek wil worship soos daai persoon. Ek wil God ken in letterlik alles wat ek doen. En dit spoel oor en hoe ek letterlik alles wat ek doen, alles wat ek moet approach, elke situasie waar ek myself in bevind, elke liewe area van my lewe is 'n expression van my relationship met God en my afhanklikheid van hom. En dit moet visually aantreklik wees vir die mense om my. Yeah, that's so true. It all happens in the core choice of depending on our relationship with God. When everything flows from there, then the fruit of the Spirit actually becomes evident. En ons hoef nie 'n vrug te gaan ryp druk en te probeer en nou lyk ek mooi, nou doen ek die goedjies reg. Congratulations, somewhere along the line you're going to make a mistake, right? So but the thing is, if we really get dependent, jy het nou gesê, as dit spoel oor van dit wat ek en die Here mee stoei in my binnekamer en regtig mee praat en regtig mee worstel om te besef ek het oorwinning in Christus oor my goed, dan op 'n stadium beleef ek daai oorwinning en dit gaan oorspoel. I'm thinking about a statement of a band that I listened to years ago. Now, years ago, I've got grey in my beard, so it was years ago. The band's name was Pillar, and they've got a song, A Shame. And they have a statement in the song, and it says, "It's a shame to be ashamed of the one that we should glorify." En ek dink dadelik aan daai statement. Ek dink dadelik aan, wow, hoeveel van my dependence het ek al op my verhouding met die Here gesit het, my gedryf na 'n plek toe waar mense kan eintlik agterkom, is maar daar's regtig 'n genuine authenticity in my verhouding met God.
En partykeer, wat ek bedoel met die shame of the shame, it's a shame to be ashamed of the one that we should glorify, is, hoeveel keer het jy partykeer by 'n braai vir kuier gestaan, en jy weet, jy moet nou Christus in hierdie gesprek inbring. And then, we almost step away, because we know we're gonna be seen in a different light, or we're gonna maybe offend someone, or and there's many things that God actually wants to overflow in our lives to, and then we sometimes step away from it. En ek dink, ja, maar dan moet jy teruggaan en eintlik 'n deep dependence kry in jou verhouding met die Here. Because then there's something not lacking in your acting. There's something lacking in your intimacy with the Father. Because if we understand God completely, then we start to understand why we want to share Jesus Christ. Ja, en jy stap eintlik weg van wie Christus jou gemaak het om te wees. Jy stap eintlik, in a way, stap jy weg van 'n gedeelte van jou identiteit af. Appel van jouself. Ja. Nee. Ja, en ek dink hierdie gaan na 'n volgende vraag toe, en ons wil vir julle weer so 45 sekondes gee. Ons sal 'n bietjie hierdie keer nog net background music insit, dat dit nie so awkward is nie. Awkward nie. Maar hierdie vraag is, what does it look like when I try to have an effect on others without God? En jy het nou genoem, jy weet, dis amper om my vrug ryp te druk. Wat is die effek van om ander mense te probeer effect as ek dit doen sonder God? So, ek gaan vir jou 45 sekondes gee. Ek het amper gesê minute, dit sou horrible gewees het. 45 sekondes en dan is Be happy. Dan kom ons terug, ja. Christian kom terug. Lig is nog onskerp. Weet ons moet eintlik papiere kry soos daai nuusbrief mense. Ons moet regtig goed, ja. Ek dink daar is soos wat ek bedoel soos met nuusmense. Nee, daar's nie regtig iets nie. Ons is 5 4 3 2. Ja. And we're back. Ek hoop jy het iets in jou journal neergeskryf oor hierdie vraag, en hoop as revelation in jou hart, of dalk miskien het jy in die live chat bietjie gecomment. Ja, en ek dink ek wil dalk net iets bietjie share oor hierdie vraag. Die oomblik wanneer ons op 'n punt kom waar ons dit goed doen sonder God, veral wanneer ons probeer 'n effek hê, when we want to try to affect others with our relationship with God, and we do it dat ons dit nie met ons relationship doen, ons probeer dit uit ons eie krag uitdoen, dan raak dit 'n dangerous place, waar ons eintlik meer damage kan doen om ons as wat ons goed gaan doen. So ek wil regtig encourage, jy gaan delf 'n bietjie dieper in jou hart en om te sê, Here, het ek regtig 'n growing relationship met jou? Prioritize ek regtig die Here in my lewe? Ken ek hom in alles wat ek doen, en laat ek toe dat die Heilige Gees my guide elke liewe dag van my lewe, sodat ek aantreklik kan wees, spiritually aantreklik kan wees vir die mense om my. En my dependence op die Here moet visually iets is wat mense kan sien, die afhanklikheid van Christus in my lewe. En Ari gaan bietjie meer oor dit saam met ons share op die couch, oor dependence, en net bietjie na punt toe vat van identity en bietjie calling vasmaak. So ja, kom ons gaan couch toe waar die ou met sy New York Yankees cap bietjie met ons gaan chat. Vanaand gaan ons 'n bietjie gesels oor hierdie hele konsep waaroor Soutie en Arno net gepraat het van dependence, en wat is dit om actually dependent te wees op iemand buite jouself? Voordat ons by dit kom, het jy al ooit besef daar is twee tipes mense in hierdie wêreld? Daar's die persoon wat sê ek het niemand nodig in my lewe nie. Ek het nie nodig om dependent te wees op enige iemand nie. Jy weet, van ons dink dadelik aan iemand. Jy moet nou nie vir iemand langs jou kyk nie. Maar ander kant van ons dink weer aan, maar ek het iemand nodig om op te depend. Jy weet, ek het iemand nodig in my lewe wat vir my kan sorg. Ek het nodig dat iemand na my kan kyk, iemand wat my kan leer, iemand wat na wie toe ek kan opkyk. Nou julle, presies dieselfde konsep word deurgetrek in ons persoonlike verhouding met die Here.
Weet, daar is kere wat ons vir onsself sê, hoorie, ek is slegs dependent, en ons sê dit dalk nie hardop nie, maar ek is slegs dependent op God wanneer ek iets nodig het. Dink gou terug aan as jy bid. Lyk jou gebed dalk net uit 'n plek, of kom jou gebed dalk net uit 'n plek uit van, "Eers Here, dit gaan rof met my, kom help my nou." Of weet, hoe lyk jou gebedslewe in daai opsig? Maar vir my en jou om dependent te raak op die Here is eenvoudig die volgende ding. En dit is eenvoudig om te sê dat ek en jy het hom nodig in elke situasie van ons lewe. Dependence lei na 'n plek toe waar ek en jy sê, luister, God, ek het U nodig in my fisiese lewe, maar ek het U nodig in my emosionele en my geestelike lewe ook. Jy weet, dependence, om afhanklik te wees van God af, is nie net vir iets fisies nie. Jy weet, ek kan terugdink oor my lewe, toe ek die Here self ontmoet het. Jy weet, ek het in 'n huis groot geword, daar was baie gebeklei in ons huis, en dit was half die vorm van hoe daar gepraat was in ons huishouding. En daar was net tye waar, ek het so baie na die Here toe gegaan, want dinge het sleg gegaan op tye, maar die oomblik wat ek uit die huis uit getrek het, en ek het hierdie vryheid skielik in my lewe, toe was daar hierdie gevoel van my van, ek het nie regtig nodig om nou na die Here toe te gaan nie, want niks is fout nie. En ek dink daai is 'n mindset wat ek en jy moet skuif vanaand om te sê, ek en jy het God nodig in elke oomblik van die lewe. Ek en jy het God nodig oralste waar ons gaan, dat hy sal voorsien fisies, maar hy sal voorsien geestelik ook, emosioneel ook. In die goeie tye en die slegte tyd maak nie saak waar ons is nie. Dependence op God gaan ook nie net daaroor om te sê dat ek en jy gaan net na God as ons iets kort nie. Maar dit gaan daartoe dat ek en jy 'n lewe leef, intimiteit het met God. Weet, dit is om te sê dat jy verander jou fokuspunt van om te sê, hier is my waardesisteem, hier is hoe ek keuses maak in die lewe, by die werk, by die skool, in my verhoudings, en dan te sê, God is agter dit. Eerder na 'n plek toe te gaan en te sê, wat sê God oor hierdie keuse? En dan maak ek 'n keuse. Dis nie om te sê, my waardes is hier en God back die waardes. Nee, dis om te sê, wat sê God oor my werk? Wat sê God oor my verhouding? Wat sê God oor die situasie waarin ek is? En vanuit dit maak jy 'n keuse. Is om te weet dat God is die een op wie toe jy gaan, elke liewe oomblik van die dag. 'n Ou in die skrif, wat dit vir my so mooi vasgemaak het, en so mooi net verduidelik, is Moses. Jy weet, Moses, ons almal ken sy storie. As jy in sonnaarskool was, behoort jy sy storie te ken, maar gewoonlik net die Rooi See gedeelte. Maar Moses se storie is 'n hele storie van dependence. Dis 'n hele storie van afhanklikheid, van hoe hy afhanklik was van God. Die ou het geen idee gehad waar die Israeliete se volgende kos vandaan gekom het nie. Hy het een ding geweet, en hierdie een ding was dat God gaan voorsien. Hy het hierdie een ding geweet, dat wanneer hy sleg voel, wanneer hy nou kwaad is, wanneer hy nou geïrriteerd is, gooi hy alles voor die Here. En hy sê, Here, hier is alles. U moet kom en u moet iets kom intree. Ek is afhanklik van u goedheid. Ek is afhanklik van u guns. Ek is afhanklik van u. En as jy net bietjie deur Moses se storie gaan lees, sal jy sien, God het gekom en hy het soos hierdie wolkkolom gestuur en 'n vuurkolom en hy het kwartels en manna gestuur en hy het water gestuur en hy het hierdie hele journey gestuur op Moses se pad. En Moses het iets gesnap van dependence op God en dat hy nie op homself kan depend nie. Nou hierdie hele storie skuif ons na 'n plek toe van om te sê, ek ken my storie. My storie is, ek het God nodig, oralste waar ek gaan. Weet, ek het nie net God nodig wanneer dit sleg gaan nie, maar ek gaan eers na God toe voor ek 'n keuse maak. En dit is moeilik. Dis moeilik as ons byvoorbeeld 'n kar wil gaan koop, of as ons wil nuwe vriende in ons lewe toelaat, of as ons met 'n ou of 'n girl wil uitgaan. Dis moeilik, want ons gaan dan eers na God toe, en dan sê God, I'm dependent on you for the right choice. You need to lead me here. Moses was op daai plek in sy lewe, en daai het hom gevat vanuit 'n storie uit, dat hy besef het, hy het 'n calling op sy lewe, en wat was sy calling? Sy calling was om 'n lewe te leef vir God, en dat alles van hom was reliant op God gewees. En ek wil jou vanaand los met daai gedagte. Ek wil jou dalk vra dat jy sal vanaand gaan en iets van Moses se storie gaan lees by jouself. Gaan bietjie terug in die Bybel en gaan kyk, waar was Moses aan die begin van sy storie en aan die einde van sy storie, en daai hele journey intussen. Want sy hele journey het gepraat van hoe hy dependent was op God. En God was nie net 'n opsie gewees nie, maar God was die opsie in elke dimensie van sy lewe. Ek hoop regtig dat dit vir jou iets bemoedigend sal wees in hierdie week wat voorlê.
So the one thing we can actually say about what we've learned tonight is that the focus is supposed to be on our dependence, on our relationship with God. The story that Arnold used about Moses was a story of God not loving Moses because Moses is living out his calling. It's more than that. It's Moses in dependence on God's relationship with him. And that took Moses to his calling. I think that's sometimes a trap we fall in, right? It's where we think we need to strive to become like Jesus, or we need to work at it, or we need to impress others, or prove to people that we actually have a relationship with God. And then we fall into the trap that we need to do things to get there, instead of just actually having a relationship with God. Maybe you're watching this episode and you're realizing that you've been striving, that you've been trying, except actually just sitting down and having conversation with God. We're going to go into a time of worship right now, and this might be your first chance where you can just step into a conversation, just chat with Jesus. I want to invite you into this time of worship. Maybe just focus on spending time with Jesus in this next few minutes. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. It's your goodness, Lord, it will follow me all my life. We hope that you enjoyed this episode with us, and we know that God is busy working in your life and working in your heart. We want to invite you to 2 Zoom discussions directly after the episode. Our Fusion teenagers are gathering, and as well as our young adults, and both of the Zoom codes will be on the screen right now, or you can go to the comments section and get it there. We want to encourage you to join one of these groups and get connected with our community. We also want to thank you for giving so faithfully in this season, and you can do that by using the SnapScan code on the screen right now, or going onto our website and finding our banking details there. We hope you have a wonderful week and that you will enjoy it immensely.